Buen día hermanos, el Señor les bendiga, ¿cómo están? Una bendición de estar juntos. Un día más Dios ha sido fiel. Vamos a compartir la palabra juntos. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons Père, nous te rendons te grâce. bendecimos y te damos gracias. Disons merci Père pour ces moments que tu nous donnes, Gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das pour méditer Seigneur sur ta parole. para meditar, Señor, por tu palabra. Nous te prions Père Céleste de nous guider par ton Esprit Saint Oramos, Padre Celestial, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo et que ton nom soit glorifié Père. y que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. On va lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Leamos Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amen. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Es necesario que la apostasía se manifieste primero. L'apostasie est un signe qui annonce l'arrivée de celui qui doit venir. La apostasía es una señal que anuncia la llegada de aquel que tiene que venir. L'apostasie est l'abandon de la vérité. La apostasía es el abandono de la verdad, Mais cet abandon se produit rarement dans un seul coup. pero este abandono se produce raramente de un solo golpe. Le plus souvent, l'éloignement de la vérité biblique se fait petit à petit. Generalmente este alejamiento de la verdad bíblica se hace poco a poco, Parfois si graduellement que l'on s'en aperçoit pas. a veces es tan gradual que ni siquiera lo percibimos. Voyons la définition du mot apostasie. Veamos la definición de la palabra apostasía Et pour cela, on doit chercher le mot en grec, y por eso buscamos la palabra en griego, car le Nouveau Testament a été écrit en grec. porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Le terme apostasie, El término apostasía, en grec apostasia, en griego apostasia, est un mot composé de la proposition apo, es una palabra compuesta de la preposición apo, qui signifie en dehors de, que significa fuera de, et stasis, stasis, qui signifie se placer. que significa situarse. Le mot se peut traduire par Y la palabra puede traducirse por loin de ce qui a été mis debout, lejos de aquello que se puso de pie, loin de ce qui a été posé, lejos de aquello que fue puesto, loin de l'état de départ, lejos del estado de partida, abandonné, abandonar, se détourner, desviarse, s'éloigner, alejarse, déserter, desertar, se rebeller. rebelarse.
On peut dire que l'action de se mettre en dehors de ce qui était convenu. Podemos decir que es la acción de ponerse fuera de lo que ha sido convenido, de lo que ha sido dispuesto. C'est rompre quelque chose de convenu. Es romper algo que había sido establecido. C'est un divorce. Es un divorcio. Pourquoi on arrive à cette définition? ¿Por qué llegamos a esta definición? Car ce mot apparaît dans le Nouveau Testament Porque esta palabra aparece en el Nuevo Testamento pour faire référence au divorce. para hacer referencia al divorcio. Matthieu 19:7 dit, Mateo 19:7 dice, on va le lire, leámoslo, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Amen. Le mot divorce en grec La palabra divorcio en griego il vient du mot composé viene también de la palabra compuesta qui signifie abandon, que significa abandonar, être éloigné, alejarse, c'est-à-dire est une lettre d'apostasie. es decir, es una carta de apostasía, Une lettre qui marque une séparation. una carta que marca una separación. Donc c'est l'action de revenir sur un engagement. Entonces es la acción de no seguir con ese compromiso. C'est un divorce. Es un divorcio. L'apostasie veut dire donc rompre toute relation. La apostasía quiere decir, entonces, romper toda relación. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Es necesario que antes venga la apostasía. Cette apostasie dont parle Paul dans Thessaloniciens, Esta apostasía que habla Pablo en Tesalonicenses c'est rompre la relation avec qui? es romper la relación con quién, Avec Christ, con Cristo, avec l'enseignement des apôtres. con la enseñanza de los apóstoles. C'est l'action de se retirer de la véritable foi. Es la acción de retirarse de la verdadera fe Que nous avons reçue en Jésus-Christ. que nosotros hemos recibido en Jesucristo, Telle comme la lettre de divorce dont Jésus parle. tal como la carta de divorcio de la cual Jesús nos habla. C'est de manifester publiquement Es manifestar públicamente le fait d'abandonner el hecho de abandonar ou de rompre avec la vérité de sa parole. o romper con la verdad de su palabra. L'apostasie est un processus La apostasía es un proceso qui se déroule au fil du temps. que se desarrolla a medida que pasa el tiempo, Quand les hommes ne s'attachent pas à la vraie parole, cuando los hombres no se aferran a la verdadera palabra, telle qu'elle est conservée dans la Bible. tal como ella ha sido conservada en la Biblia. Beaucoup abandonneront la foi. Muchos abandonarán la fe Ils finiront par haïr la vérité. y terminarán por odiar la verdad. Ce sera l'apostasie totale, Esto será la apostasía total, où on rejettera tout ce qui est de Dieu le Père. y rechazarán todo aquello que es de Dios el Padre, Le Fils et le Saint-Esprit, del Hijo y del Espíritu Santo, la divinité de Jésus-Christ, la divinidad de Jesucristo, le Fils unique de Dieu, el Hijo único de Dios, sera renié. será negado. Ils arrivent à avoir des arguments pour justifier leur éloignement de la vérité. Y logran tener argumentos para justificar el alejamiento de la verdad. Certains ne croient pas en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, Algunos no creen en Jesús como el Hijo de Dios, ou ils ne croient pas au Saint-Esprit, o no creen en el Espíritu Santo, car ils disent que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. porque dicen la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Cela est vrai. Eso es verdad. Le mot n'existe pas. La palabra no existe. Mais on ne peut pas nier que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ,
Pero no podemos negar que Dios envió a su único Hijo, Jesucristo. Et Jésus-Christ est en même temps Dieu. Y Jesucristo es al mismo tiempo Dios. Je ne veux pas trop parler du thème, No quiero hablar demasiado sobre este tema, car le dimanche passé, porque el domingo pasado la parole était très claire sur ce sujet. la palabra fue clara sobre ese tema. Mais on va lire attentivement quelques versets. Pero vamos a leer atentamente a estos versículos. C'est important que vous puissiez les étudier par cœur et les méditer. Y es importante que lo puedan estudiar de memoria y meditar sobre eso. On va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 8 à 18. Leamos el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 8 al 18. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amen. Vous pouvez continuer à lire tout le chapitre, Ustedes pueden continuar a leer todo el capítulo, mais on reste avec ce paragraphe. pero nos quedamos con este párrafo. Ici, Jésus dit qu'il est dans le Père. Aquí Jesús dice que Él está en el Padre Et le Père demeure en Jésus. y el Padre en Jesús. Puis Jésus dit qu'il va prier au Père Luego Jesús dice que Él va a orar al Padre. pour quoi faire? ¿Para qué? Pour nous donner un consolateur Para darnos un consolador qui va demeurer éternellement avec nous. que va a permanecer eternamente con nosotros, L'Esprit de vérité. el Espíritu de verdad. Mais le monde ne peut pas le recevoir. Pero el mundo no lo puede recibir. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'il ne le connaît pas. Porque no lo conoce. Or, il sera en nous. Pero Él estará en nosotros. Jésus ne les laissera pas orphelins. Jesús no nos dejará huérfanos. Mon frère, si tu te sens orphelin, Hermanos, si te sentís huérfano, tout seul, délaissé, laissé de côté, solo, dejado de lado, abandonado, et en plus tu le dis, y es más, lo decís, cela s'appelle apostasie. eso se llama apostasía, Car tu t'éloignes de la parole. porque te alejas de la palabra, Toi-même, tu rompes avec la promesse que Jésus a faite. porque estás rompiendo con la promesa que Jesús hizo. Il est impératif connaître la parole. Es
imperativo conocer la palabra. C'est pour cela qu'on insiste. Es por eso que insistimos, Car les croyants, porque los creyentes beaucoup de fois, chantent, muchas veces cantan, parlent, hablan, prient de ses propres idées, oran según sus propias ideas, disent des choses qui ne sont même pas écrites. dicen cosas que ni siquiera están escritas. On doit demeurer dans sa parole. Tenemos que permanecer en su palabra. Que la parole soit le centre de notre quotidien. Que la palabra sea el centro de nuestro diario andar. Dans le quotidien de nos enfants. En el cotidiano con nuestros hijos. De notre famille. Con nuestra familia. Amen. Amén. Les apostates, los apóstatas, les infidèles, los infieles, toujours ont le désir de mettre ses propres idées siempre tienen el deseo de poner sus propias ideas ou celles des autres à la place de la parole de Dieu. o las ideas de otros en lugar de la palabra de Dios. Il faut se rappeler que Satan n'est pas venu vers le premier couple dans le jardin Hay que recordar que Satanás no vino a la pareja en el jardín de Edén portant des armes surnaturelles, trayendo armas sobrenaturales, mais avec une idée, pero con una idea, une pensée, un pensamiento, une petite question vénéneuse. una pequeña pregunta venenosa. Mais lorsque cette idée Pero cuando esta idea a été pensée et acceptée, fue pensada y aceptada, le venin a contaminé tout l'être. el veneno contaminó todo el ser. Cette pensée qui a été acceptée tant pour la femme comme aussi pour l'homme, Este pensamiento que fue aceptado tanto por la mujer como el hombre, les a condamnés, los condenó, et après eux, le reste de l'humanité. y luego de ellos el resto de la humanidad. L'apostasie prophétisée par le Seigneur et les apôtres La apostasía profetizada por el Señor y los apóstoles est un fait uniquement chrétien, es un hecho únicamente cristiano, car il n'y a que celui ou celle qui a cru qui peut apostasier. porque es él o ella que creyeron que puede apostatar. Le monde ne croit pas en Jésus-Christ, Sauveur, Seigneur et Dieu. El mundo no cree en Jesucristo, Salvador, Señor y Dios. C'est pourquoi il ne peut pas apostasier. Es por eso que no puede apostatar. Le monde reste ce qu'il a toujours été, El mundo es lo que siempre fue, ennemi de la vérité. enemigo de la verdad. Le fait que tous les livres du Nouveau Testament, El hecho de que todos los libros del Nuevo Testamento, à l'exception de Philémon, a la excepción de Filemón, nous mettent en garde contre l'apostasie et les faux enseignements. nos pone en alerta contra la apostasía y las falsas enseñanzas. Cela montre à quel point Dieu les prend au sérieux. Esto nos muestra qué punto para Dios es serio. On va lire dans 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3. Leamos segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amen. L'apôtre Pierre dit de ces hommes,
El apóstol Pedro dice de estos hombres: ces faux prophètes tiennent leur doctrine particulièrement bien cachée, estos falsos profetas tienen sus doctrinas particularmente bien escondidas, afin que personne ne puisse se rendre compte. para que nadie se dé cuenta. Ils introduiront des sectes, Ellos introducirán sectas, des hérésies herejías, pernicieuses, dangereuses. perniciosas, peligrosas. Il dit, Y él dice: plusieurs les suivront dans leur dissolution, muchos los seguirán en sus disoluciones, dans leur débauche. o sea, en la perversión. Ils prennent une attitude de quelqu'un d'immoral Ellos toman la actitud de alguien inmoral qui n'a pas honte de son péché que no tienen vergüenza de su pecado et qui ne craint plus y no temen más ni jugement de Dieu, ni el juicio de Dios ni celui des hommes. ni el de los hombres. Paul aussi demande aux apostates qui encouragent à la débauche Pablo también pide a los que apostatan, que animan a la perversión: que dirons-nous donc? ¿qué diremos pues? Allons-nous persister dans le péché ¿Perseveraremos en el pecado afin que la grâce se multiplie? para que la gracia abunde? Certains non. En ninguna manera. Nous qui sommes morts pour le péché, Nosotros que hemos muerto al pecado, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? ¿cómo podemos vivir aún en el pecado? Cela on le trouve dans Romains chapitre 6 versets 1 à 2. Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. Ces faux prophètes séduiront de nombreux chrétiens Estos falsos profetas seducirán a numerosos cristianos et ils finiront par s'égarer loin du fondement qui a été posé par les apôtres. y terminarán por desviarse lejos del fundamento que fue puesto por los apóstoles. Pierre dit que c'est à cause de leur cupidité. Pedro dice que es a causa de la concupiscencia. Cupidité veut dire Concupiscencia quiere decir désirer plus, toujours plus. desear más, siempre más. Et ici, désirer signifie Aquí desear significa le désir de posséder ce qu'un homme n'a pas le droit de désirer. es el deseo de poseer lo que un hombre no tiene derecho a desear, Et encore moins de s'accaparer. y menos de acapararse. Il est donc plutôt question ici de mauvaise ambition. Aquí es más bien cuestión de tener malas ambiciones, qui pousseront quelqu'un à avoir plus de réputation, que van a llevar a la persona a tener más reputación, plus d'argent, más dinero, plus de pouvoir más poder et plus d'influence sur les autres. y más influencia sobre los otros. Dans l'Église, il n'y a pas de superstar. En la iglesia no hay superestrellas, Même pas le pasteur et le star. ni siquiera el pastor es una estrella. Tous sont égaux avec des différentes tâches. Todos son iguales con diferentes tareas. Chacun a une activité différente. Cada uno tiene una actividad diferente. Chaque membre est accordé l'un à l'autre. Cada miembro está acordado, está ligado el uno al otro, Accordé à la tête. ligados a la cabeza, Tous avec un même esprit. todos con un mismo espíritu, Mais toujours il y aura l'ambition, pero siempre habrá esa ambición, le désir de la popularité, el deseo de ser popular, qui va tourner autour de chacun. que va a rondar alrededor de cada uno Il va guetter afin d'arriver à s'introduire dans les pensées. y que va a vigilar y esperar a fin de llegar a introducirse en los pensamientos. La pensée de désirer d'être comme Dieu. El pensamiento de desear ser como Dios. Le verset 3 de 2 Pierre
chapitre 2, El versículo 3 de Segunda de Pedro, capítulo 2, dit dice: ils trafiquent au moyen de paroles trompeuses. trafican con palabras engañosas. Et Paul dit, Romains 16, chapitre 16, verset 18, Romanos capítulo 16, versículo 18 dice, on va le lire, leámoslo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amen. Ces faux prophètes et ces faux docteurs Esos falsos profetas y esos falsos doctores tordent, eux, les Écritures, tuercen ellos las escrituras, dans le seul but de rechercher avant tout con el solo propósito de buscar, antes que nada, leurs propres intérêts. el propio interés. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, sache que dans les derniers jours, sepan que en los últimos días il y aura des temps difficiles. habrá tiempos difíciles. La version Reina Valera dit La versión Reina Valera dice des temps dangereux. tiempos peligrosos, Dangereux. peligrosos. Si vous continuez la suite du chapitre, Si ustedes continúan lo que sigue del capítulo, vous allez voir la liste ustedes van a ver una lista, de caractéristiques des personnes dans les derniers temps. las características de personas en los últimos tiempos. Le verset 5 dit El versículo 5 dice, ayons l'apparence de la piété, tendrán la apariencia de piedad, mais renions ceux qui ont fait la force. pero negarán, dice nuestra versión, la eficacia de ella. Éloigne-toi de ces hommes-là. Aléjate de ellos, a estos evita. Ayons l'apparence de la piété, Tendrán la apariencia de piedad, mais renions la foi. pero niegan la fe, Abandonnons la foi. abandonan la fe. Un exemple pratique. Un ejemplo práctico. Vous, sans doute, vous avez vu Ustedes sin duda vieron des couples, des mariés super heureux parejas de casados, matrimonios súper felices. Vous les voyez dans les photos super amoureux Ustedes lo ven en las fotos tan enamorados ou super contents o tan súper contentos lorsqu'ils sont face de quelqu'un. cuando están enfrente de alguien. Mais lorsqu'ils sont à la maison, Pero cuando están en la casa, il n'y a pas de gestes, des actions amoureux. no hay palabras o gestos amorosos. Ils ne se respectent pas. No se respetan. Tout était qu'une apparence. Todo era una apariencia. Mais lorsqu'on voit que d'un jour à l'autre, le couple se sépare, Pero cuando vemos que de un día para el otro el matrimonio se separa, et on a la tendance de dire tenemos la tendencia de decir, comment c'est possible? ¿cómo es posible? Je les voyais si heureux Los veía tan felices lorsqu'ils se promenaient, cuando paseaban, la main dans la main. tomados de la mano. La séparation n'a pas commencé ce jour-là. La separación no comenzó ese día. Peut-être que l'idée ou la pensée de l'abandon Quizás la idea o el pensamiento de abandono était déjà installée depuis un temps. estaba ya instalado desde hace tiempo. Vous comprenez cette comparaison? ¿Entienden esta comparación? La même chose lorsqu'on voit quelqu'un qui se sépare de la parole, Lo mismo pasa cuando alguien se separa de la palabra, se sépare de Dieu. se separa de Dios. Cette idée de séparer de Dieu, Esa idea de separarse de Dios ou la décision de se séparer de Dieu, o la idea de separarse de Dios c'était bien avant. estaba
ya desde hace tiempo. On va lire dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Leamos Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. L'épître de Jude dit que les apostates La epístola de Judas dice que los apóstatas reniaient Dieu, niegan a Dios, le seul maître, el solo Maestro, et notre Seigneur Jésus-Christ. y a nuestro Señor Jesucristo. On va lire le verset 4. Vamos a leer el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Comment cela est-il possible? ¿Cómo es posible esto? Paul écrit à Tite, Pablo escribe a Tito, on va lire dans le chapitre 1, verset 15 à 16. leámoslo, está en el capítulo 1, versículo 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lorsque je lis ces versets, Cuando leo estos versículos, il ne parle pas seulement de gens incrédules no habla solamente de gente incrédula qui disent connaître le Seigneur, que dicen conocer al Señor, mais il nous parle aussi à nous, pero nos habla también a nosotros, à moi. a mí. Cela nous fait regarder avec plus d'introspection Esto nos hace mirar con más introspección comment on marche. cómo andamos. Tout ce que je dis Todo lo que diga, ou tout ce que je fais todo lo que haga, doit être selon ce qui est écrit. tiene que ser según lo que está escrito. Si c'est le contraire, Si es lo contrario, on est dans la description du verset qui dit estamos dentro de la descripción que dice: ils prétendent connaître Dieu, pretenden conocer a Dios, mais ils renient par leur manière d'agir. pero reniegan, lo niegan en la manera de actuar. Si je dois pardonner, Si tengo que perdonar, aimer mes ennemis, amar a mis enemigos, souffrir l'agression de mon frère, sufrir el agravio de mi hermano, et je fais le contraire, pero hago lo contrario, je suis en train de renier, estoy negando, car je ne suis pas un avec la parole. porque no soy uno con la palabra. Donc, je suis en train de me mettre en dehors. Entonces yo estoy poniéndome afuera de. Je me mets une séparation Yo pongo una separación entre ce qui est dit la parole entre lo que dice la palabra et ce que je fais. y lo que yo hago. Et attention, Y cuidado, lorsqu'un membre du corps cuando un miembro del cuerpo ne se laisse pas guider par l'esprit no se deja guiar por el espíritu qui anime le corps, que anima al cuerpo, ne se laisse pas guider par la tête qui est Christ, no se deja guiar por la cabeza que es Cristo, par la parole vivante,
la palabra viva, ce même membre este mismo miembro finira por se corrompre, terminará por corromperse, finira por pourrir. terminará podrido. Ceci est très sérieux. Esto es muy serio. On ne joue pas aux chrétiens gentils. No jugamos al cristiano gentil, bueno, D'apparence de dimanche. de una apariencia de domingo. Et encore, attention, Y aún más cuidado si tu as des enfants. si tenés niños, Car si tu agis de la sorte, porque si actúas de esta manera, tu es en train d'entraîner tes enfants estás llevando a tus hijos à t'imiter. a imitarte. Tu es en train de les ouvrir la porte de l'enfer. Le estás abriendo la puerta del infierno. Tu devras rendre compte de chaque enfant que Dieu t'a donné. Tendrás que dar cuenta de cada hijo que Dios te dio. Car Dieu t'a fait un prêt afin que tu les élèves pour lui. Porque Dios te hizo un préstamo para que lo críes para Él. Fais tout ton possible pour les élever pour lui. Hace todo lo posible para criarlos para Él. Lorsqu'ils seront adultes, Cuando serán grandes, adultos, eux, ils vont choisir. ellos van a elegir. Mais tant qu'ils soient sur ton toit, Pero mientras estén bajo tu techo, ils doivent voir que tu es un avec la parole. ellos tienen que ver que eres uno con la palabra. Amen. Amen. Ceux qui prétendent connaître Dieu, Aquellos que pretenden conocer a Dios, mais ils le renient par leur manière d'agir. pero lo niegan con la manera de actuar. Ils déshonorent. Ellos deshonran, Ils discréditent le véritable évangile. descreditan al verdadero evangelio. La parole de Dieu ne dit-elle pas que beaucoup font profession de connaître Dieu, La palabra de Dios, ¿no nos dice ella que muchos profesan conocer a Dios, mais qu'ils le renient par leurs œuvres? pero que lo niegan por sus obras? Cela on trouve dans Tite 1, 16. Eso está en Tito, capítulo 1, versículo 16. Et Jude décrit les apostates comme des impies. Judas describe a los apóstatas como impíos, Qui abusent de la grâce de Dieu que abusan de la gracia de Dios pour justifier leur injustice. para justificar sus injusticias. Lorsqu'on parle des apostates, Cuando hablamos de apóstatas, ne sont pas des gens qui ne connaissent pas Dieu no son personas que no conocen a Dios ou des gens du monde. o gente del mundo. Ici, il est question des personnes Aquí es cuestión de personas qui se disent connaître le Seigneur. que dicen conocer al Señor. Jude mentionne 18 caractéristiques Judas menciona 18 características qui caractérisent les apostates que caracterizan a los apóstatas pour permettre à ses lecteurs para permitir a los lectores de les reconnaître plus facilement. reconocerlos de una manera más fácil. Ces gens sont Estas personas son impies, impíos, débauchés, libertinos, reniant Christ, niegan a Jesucristo, souillent leur corps, ensucian sus cuerpos, sont rebelles, son rebeldes, insultent les anges, insultan los ángeles, ignorent Dieu, ignoran a Dios, parlent de fausses visions, hablan de falsas visiones, sont autodestructeurs, son autodestructores, toujours mécontents, siempre descontentos, se plaignent sans cesse, se quejan sin cesar, marchent selon leurs désirs, andan según sus deseos, tiennent des discours arrogants tienen discursos arrogantes, et flattent par intérêt, adulan por interés, se moquent de Dieu, se burlan de Dios, provoquent des visions causan divisiones
sont dominés par leur nature propre. son dominados por su naturaleza propia, Ils n'ont évidemment pas l'esprit. no tienen evidentemente al Espíritu. Amen. Aujourd'hui, dans le monde entier, Hoy en el mundo entero, beaucoup de chrétiens sont séduits. muchos cristianos son seducidos, Ils se sont éloignés de la vérité. se han alejado de la verdad. L'éloignement de la parole de Dieu El alejamiento de la palabra de Dios engendre toujours confusion, engendra siempre confusión, séduction et division. seducción y división. La tragédie est que beaucoup de chrétiens et de pasteurs La tragedia es que muchos cristianos y pastores ne sont pas conscients de l'influence néfaste de ces hérésies. no son conscientes de la influencia nefasta de estas herejías Qui cherchent à renverser la foi transmise aux saints une fois pour toutes. que buscan tirar por tierra la fe transmitida a los santos una vez y para siempre. Il y a de plus en plus de chrétiens Hay cada vez más cristianos qui ont plus de compromis avec les œuvres du monde qu'à l'Église. que tienen más compromisos con las obras del mundo que con la iglesia. Je ne parle pas d'activisme. No hablo aquí de activismo. Vous savez bien de quoi je parle. Ustedes saben bien de lo que estoy hablando. Paul dit à Timothée, Pablo dice a Timoteo dans la première épître, en la primera carta, chapitre 4, verset 16, capítulo 4, versículo 16, on va le lire. leámoslo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amen. Veille sur toi-même. Velá sobre ti mismo, Examine-toi où tu es par rapport à la vérité. examínate dónde estás con respecto a la verdad. Ton amour pour la vérité. Tu amor por la verdad. Ne fais pas de compromis avec le monde, No hagas compromiso con el mundo. mais plutôt veille sur ton enseignement, Más bien velá por la enseñanza, en appuyant uniquement sur la parole de Dieu. apoyándote únicamente en la palabra de Dios. Lis la parole, Lee la palabra, médite-la jour et nuit, medita día y noche et rejette les idées et les raisonnements des hommes. y rechaza las ideas y los razonamientos de hombres. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 17, Jesús dice en Juan capítulo 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, santifícalos en tu verdad. ta parole est la vérité. Tu palabra es la verdad. C'est la parole qui nous sanctifie. Es la palabra que nos santifica. Elle sanctifie aussi les idées, Santifica también las ideas, les raisonnements humains. los razonamientos humanos. La parole est claire sur tous les sujets, La palabra es clara sobre todos los temas, pour ceux qui aiment la vérité. para aquellos que aman la verdad. Le comportement des chrétiens de Bérée est un modèle El comportamiento de los cristianos de Berea es un modelo pour ceux qui écoutent les prédicateurs et les docteurs qui proclament les Écritures, para aquellos que escuchan predicadores o doctores que proclaman las escrituras. aucune interprétation ou doctrine Ninguna interpretación o doctrina ne devrait être acceptée de manière passive. tiene que ser aceptada de una manera pasiva. Il convient plutôt de l'examiner Conviene siempre examinar attentivement à travers une étude des Écritures. atentamente a través de estudios de las escrituras.
Les Bériens recevaient la parole Los de Berea recibían la palabra avec beaucoup d'empressement con mucha solicitud, et ils examinaient chaque jour les Écritures examinando cada día las escrituras pour voir si ce qu'on leur disait était exact. para ver si lo que le estaban diciendo era exacto. Amen. Aimes-tu Christ? ¿Amas a Cristo? Aimes-tu sa parole? ¿Amas a la palabra? Aimer Christ, c'est vivre la parole. Amar a Cristo es vivir la palabra. Mais si tu penses que cette semaine, tu as renié la foi, Pero si pensás que esta semana has negado la fe, en agissant selon tes pulsions, actuando según tus impulsos et ne pas selon la parole, y no según la palabra, tu as préféré de ne pas mettre en pratique le commandement, o has preferido de no poner en práctica los mandamientos qui dit pardonne 70 fois 7 fois. que dice perdoná 70 veces 7, Et au lieu de mettre en pratique le pardon, pero en lugar de haber puesto en práctica el perdón, tu as essayé de faire le mal avec tes paroles, avec ton regard. y has intentado hacer mal con tus palabras, con tu mirada. Tu sais bien que cette attitude est contraire à celle qui est écrite. Sabes que esas actitudes son contrarias a lo que está escrito. Alors tu as montré par tes actes Entonces has mostrado por tus actos que tu t'es mis en dehors. que te pones afuera. Tu préférais abandonner, Preferís abandonar, te divorcer, divorciarte, mettre une séparation entre Dieu et toi. poniendo una separación entre Dios y vos. Cela a été ton choix. Eso fue tu elección. Le Seigneur t'aime. El Señor te ama. C'est la raison pour laquelle nous avertit. Es la razón por la cual Él nos advierte. N'apostate pas la foi. No seas apóstata de la fe. N'abandonne pas. No abandones. Ne sois pas du groupe de ceux qui disent dans les derniers temps, abandonne la foi. No seas del grupo de aquellos que en los últimos tiempos abandonan la fe. La porte est encore ouverte. La puerta está todavía abierta. C'est ta décision de rester à son côté. Es tu decisión de permanecer a su lado. Coûte ce qui coûte, Cueste lo que cueste. laisse tout ce qui fait un poids à tes épaules Deja de lado lo que es un peso a tus espaldas, et qui t'empêche de l'aimer 100%. que te impide de amarlo al 100%. Et cours au bras d'amour de Dieu. Corre a los brazos de amor de Dios. Et cours au bras d'amour du Père. Corre a los brazos de amor del Padre. Le chemin est difficile, El camino es difícil, mais seulement en s'accrochant à lui qu'on peut arriver. pero solamente aferrados a Él se puede llegar. Amen. Amén. Amen. Amén. On va prier. Amén. Amen. Père, merci. Padre, gracias. Merci pour ton amour. Gracias por tu amor. Merci parce que tu es le bon berger. Gracias porque tú eres el buen pastor. Merci pour tes avertissements Gracias por tus advertencias qui nous montrent ton amour que nos muestran tu amor, envers nous tu amor hacia nosotros et qui nous met en garde contre les loups ravisseurs. y que nos advierte contra los lobos rapaces. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit dans la vérité. Gracias por tu Espíritu Santo que nos conduce en la verdad. Merci pour ta parole qui nous sanctifie. Gracias por tu palabra que nos santifica. Père, que nous puissions Padre, que podamos renouveler notre intelligence chaque jour. que podamos renovar nuestra inteligencia cada día, En lisant la parole, leyendo la en la palabra, méditant, meditándola, en priant, orando, afin que nous puissions discerner
a fin que podamos ce discernir qui vient de toi, lo que viene de ti, qui est pur et saint. que es puro y santo, Dans le nom de en Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.